Ili da baba ima što nema, bila bi deda. Tematične stanice počnu dijeliti tako da će kreirati te iste stanice, bubreg, srce, mozak, ruke i nas kao takve. I kreirati nekoliko beskonačnih prostora. Da, jer beskonačnost neko shvaća, idem tamo i neću stići. To je samo jedna vrsta beskonačnosti. Ali ja, recimo, Mobiusova traka je primjer beskonačnosti koja može biti u ovoj prostoru koja je zatvorena. To znači da, kako gledaš sa te perspektive, da je cijel univerzum zapravo jedna velika rupa. Rupčaga, rupetina. Da li ti neki spoljni efekti se iz univerzuma mogu također da utiču na ovih 16 čestica koje imamo? Naravno, što je sa vanjskim utjecajem multiverzuma, što je s prostorom u kojem su svi. Dakle, vidimo da ako jedna mala promjena, bilo u masi elektrona, bilo u gravitacijskoj sili, bilo u nečem, samo mala stvori, ne bi postojao život kakav postoji danas. Ne bi postojao svemir kao postoji danas. Što nam je činiti? Da bi otvarali prostor i polje mogućnosti kako bi imali novo i novo polje novih izbora i novih događaja, a ne bivali zatvoreni ko štakorče ili parcovče, misleći da se gibamo, stojimo na mjestu. Ćao. Zdravo. Moje ime je Lazar. Moje ime je Zvonimir. A ovo je podcast Mrš. Slušaj, baš si mi bacio razmišljanje, znači ponovno. Nije valjda, ovo prvi put čujem. Ono baš, čini se me zatvorio u prošloj epizodi kad si rekao šta bi bilo kad bi imali 16 elementarnih čestica, ne 12. Obrnuto, 12, a ne 16. Aha, imamo ih 16. Zapamti sve u 16 je ovoj realnosti, tako i nastala narodna mudrost, jer imamo 16 elementarnih čestica, pa su svi rekli sve u 16. Koliko dugo ta teorija postoji? Pa, elementarne čestice su negdje početkom 20. stoljeća početi sredinom se razvijati, tako da je malo manje od 100 godina. Zbog toga kažu da smo da smo što? Te da kažem da smo nebeski narod, ali ja sam zaboravio. Naše bake su zapravo znale to, pa su rekli sve u 16. Ne? Da, ima smisla. Uvijek smo bili intuitivni narod. Da. Da li to znači da bismo onda ne bismo ni postojali? Ajmo ovako, imamo nekoliko pitanja. Zašto 16 elementarnih čestica i zašto baš u te 2-3 porodice i grupe su se grupirale? I drugo, što bi bilo kad bi te sile i kad bi to bilo zapravo sve nešto drugačije, ne? I kako se to zapravo, što mi od toga možemo učiti? Koje naše postojanje tu jeste? Kako mi u tom polju možemo birati ako se ograničimo samo na ovu realnost? I što nam ove mogućnosti govore ukoliko postoji drugi svemiri koji se baziraju na nečem drugom, na nekih drugih 16, 17, 18, 19 ili 20, ne? Podloga u matematici i fizici je uvijek matematika i geometrija koja je unutra, pa već onda Euklidova geometrija je takva koja tamo nešto crta neke pravce, kružnice, elipse ili koja stvara kocke, kugle, tetraedre, dodekaedre i tako neka tijela koja zapravo ne postoje, jer takva tijela ne postoje, matematika je jedna lijepa. Što vibracijom stvara? Molim? Što vibracijom stvara? Ne, ovo je čista izmišljotina, ovo je ljudska, dakle, tvorevina koja tvori, ti kuglu pravu nemaš, znači zemlja je najbliža rotacionom elipsoidu, nekakvoj kugli. Nemaš nikakav oblik fiksan u univerzumu? U univerzumu ovom nemaš kocku, nemaš krug, nemaš kvadrat? Nemaš, imaš nešto blisko tome, ali zapravo nemaš. Imaš strukture koje su fraktalne, o tome ćemo opet jednom drugom zgovom. Fraktalna geometrija je geometrija teorija determinističkog kaosa. Euklidova geometrija klasične, ajmo reći neke fizike ili matematike. Kvantni prostori su probabilistički prostori. Sad, što je geometrija teorije struna? Ne? Postoji nešto u matematici što se zovu Calabi-Yaovi prostori. To su neki vrlo komplicirani prostori i zanimljivo je kako je fizika od početka 20. stoljeća ubrzavala matematiku, jer kada je Einstein uvodio teoriju relativnosti, onda nije postojala matematika koja bi pokazala kako se prostor i vrijeme mijenjaju u vremenu. Pa su onda nastali tenzori i tenzorska matematika, to su ogromne neke matrice i tako dalje.
što je opet puno jednostavnije od svega ovoga. Ispada da je tkivo prostor vremena u našoj realnosti se temelji na jednom skupu koji se zove Calabi-Yau, nebitno sad što je to, ali to je tamo neka tvorevina, koja, ako ga promatramo kao tijesto, recimo za krafne, u kojem ćemo baciti puno kvasca, onda mi možemo formirati od tog tijesta kako ono s vremenom recimo raste, kako se tu stvaraju neke rupe i da je geometrija koja je temeljena na našem Calabi-Yau takva da može stvoriti u tom tkivu tijesta krafnu sa 3 rupe. Znači spojiš tijesto pa cap, ono se uvija, previja, savija, spaja, ko da radimo s plastelinom i tako dalje. I baš zato što je njegova karakteristika takva da stvori takvu geometriju, u tim rupama mogu onda strune vibrirati iz nekih razloga. I u svakoj od tih rupa mogu zatitrati na 4 različita načina. I svakih od tih 4 vibracija će tvoriti jednu od onih porodica elementarnih čestica. To znači da, kako gledaš sa te perspektive, da je cijel univerzum zapravo jedna velika rupa. Rupčaga, rupetina. Zamisli su crne rupe zapravo te koje su testo, te koje važe normalni zakoni koje čega se poističe, a ta rupa u testu se dešava tu haos. I tu smo se našli. A to je zanimljivo, s tim da je cijeli univerzum tijesto. Okay? Cijeli svemir je tijesto, ali ova scena može da bude rupa. Može, da. I sad zato što ima takvu motoriku, generiku, ne znam šta, genetiku, ako ćemo ima smisla govoriti o genetici zapravo svemira, stvorio 3 rupe i tu ta struna može zatitrati na 4 načina i stvori, dakle, 3, 4, 12 i ove sile što imaju 16 elementarnih čestica koje su takve. A svaka onda se razlikuje, rekli smo, po masi, po naboju i po spinu. Po tome mi ih različimo. Za tu masu, taj naboj, taj spin, aha, to mi je elektron. Ako ima takvu masu, takav naboj, takav spin, aha, to mi je neutrino. Imam pitanje, da li drugačiji spinovi, drugačiji naboj, drugačija masa zapravo kreira drugačiju vibraciju? Ne, nego drugačija vibracija kreira nešto što onda rezultira takvom masom, takvim nabojem i takvim spinom. Da li postoji uopšte vibracija koja može da utiče na toliko mali prostor gdje u jednom... Da, to je teorija struna. I koja može samo na toliko načina. Teorija struna ide do toga da je univerzum beskonačan? To je sad neko drugo pitanje. Što su beskonačnosti? Ja mogu beskonačan prostor zatvoriti u konačnom prostoru. I kreirati nekoliko beskonačnih prostora. Da, jer beskonačnost neko shvaća idem tamo i neću stići. To je samo jedna vrsta beskonačnosti. Ali ja, recimo, Mobiusova traka je primjer beskonačnosti koja može biti u ovoj prostoru koja je zatvorena. Kad uletimo još u područje beskonačnosti, da li je beskonačno plus beskonačno 2 beskonačno ako je beskonačno? Ovo je sad zvučalo zanimljivo. Da, ili što bi značilo beskonačno na beskonačno, ne, ili na kvadrat. Ono što je zanimljivo sad u cijeloj toj priči je da je ta vibracija točno proizvela određenu masu, određeni naboj, određen spin. I sad recimo kad bi otprilike omjer recimo te elektromagnetske i ove jake sile koju trenutno imamo bio, znači jedna koja drži ona 2, rekli smo da su pozitivne čestice protoni, one se međusobno odbijaju. I to je ogromna elektromagnetska sila, ali ova jaka mora biti još jača da ih zadrži na tom mjestu. To je još veća i još ogromnija. Ali ako se oni nikad ne dodiraju, zapravo su u nekom balansu. Ali su jako blizu, ako su 10 na minus 15 metara, a ta sila je obrnuto proporcionalna s kvadratom udaljenosti. Onda možeš misliti 10 na 15, pa na kvadrat je 10 na 30 puta. Šta je to? Ne? Koliko je to sila da ih drži? To je nešto ogromno što ne možemo ni zamisliti. I sad kad bi taj omjer bio samo malo različit, možda ova sila ne bi nadvladala za držanje tog protona i ti protoni bi se razišli. Što to znači? Da u ovom svemiru onda ne bi postojali elementi sa velikim brojevima u periodnom sustavu elemenata. Da li se to desilo onda u onoj tački koju si pomenuo u prošloj epizodi sa stvaranjem univerzuma? Tad su se kreirale te sile. Da je došlo do prevelike energije da nije moglo više se... Došlo je točno do one energije kakve treba biti, to pokušavam sad reći. Kakva jest da bi se mi kreirali danas. Jer da je taj omjer bio malo drugačiji,
atom od 100 protona ne bi se mogao kreirati i on bi se raspao. Kakav bi bio svemir u kojem možda bi išao periodni sustav do 40, jer bi ta sila bila drugačija. Ako bi, recimo, masa elektrona bila malo veća od ovoga, što bi se dogodilo? Dogodilo bi se potpuno nešto drugo, jer elektron kao negativan bi išao na drugi način se dopunjavati sa protonom koji je pozitivan, stvarali bi se neutroni, stvaralo bi ih se sve više i ne bi nikad došlo do kreiranja nekih drugih elemenata. Kad bi gravitacijska sila bila samo malo veća nego li što je sad, onda bi sagorijevanje vodika u suncu ili u zvijezdi bilo puno brže, pa bi se još puno brže helij pretvarao u helij, ali bi to bilo dovoljno brzo da se ne bi stvorili uvjeti točno 15 milijardi godina nakon stvaranja ovog svemira, da u točno uskom prostoru od sunca se stvori planet na kojem će se stvoriti život. Dakle, vidimo da ako jedna mala promjena, bilo u masi elektrona, bilo u gravitacijskoj sili, bilo u nečem, samo mala stvori, ne bi postojao život kakav postoji danas. Ne bi postojao svemir kao postoji danas. Kad tako kaže, zvuči zaista nevjerovatno. To proizlazi iz toga. I koji je onda to kreator koji je na početku iskreirao upravo takve omjere, upravo takve mase elektrona, upravo takve intenzitete gravitacijske i druge sile, koji će na milijardama godina kasnije kreirati upravo takve uvjete gdje ćemo se stvoriti i kreirati mi. I da je samo jedna od tih stvari bila samo malo drugačija, svega ovog ne bi bilo. Zamisli. Da, nije li to čudno? To možemo da prevedemo i na život generalno, kada pogledaš da sam to radio drugačije ili zapravo ne. Ili da baba ima što nema, bila bi deda. Ne sad ako ćemo o tome pričati. Međutim, ta ljepota u suštini točnog odabira, kreiranja, ajmo reći tih frekvencija, jer smo vidjeli da su te strune koje će u ovom svemiru zatitrati 16 puta su tako naštimane da su mogle stvoriti sve ovo. Samo jedna vibracija da je druga. Vidio bi, zvijezde bi puno sagorijevale, ništa. Ovdje bi se ne bi stvorili elementi. Ovdje bi i tako svaka konstanta u svemiru. Tako sve je točno naštimano na točno onaj broj koji treba da sve u toj suštini iskreira ljepotu ovog življenja u kojem bivamo sada. Čak i uništavanje zvezda u univerzumu zapravo prouzrokuje ovo. Naravno, jer izbacuje novi materijal i čak i leptirić, čak i letenje, čak sve ima svoje. Sve izglede u životu dolazi s lakoćom, radošću i slavom. Samo je pitanje kakav mi na to stavljamo stav. Kakav to mora biti kreator? Bilo da je informacijski, holografski, materijalni ili ne znam kakav, koji će točno proračunati sve sastojke na takvu jednu nevjerojatnu razinu koja će iskreirati točno u određenom trenutku, na točno određenoj planeti, sa točno određenoj zemlji, sa točno određenom masom, sa točno određenom temperaturom, nešto što će onih A, C, T i G prvi put spojiti u jedne. Zamisli koliko informacija mora da posjeduje. That is the question. Da li malo, pa koji će se bifurkacijskim nizom dijeliti ili puno? Prije sam mislio da je u genomu jako puno potrebna informacija. A onda, zahvaljujući teoriji determinističkog kaosa i onim bifurkacijama, vidjelo se da je to možda program od 4 reda koji će iterativnim postupcima ili postupcima ponavljanja kreirati nešto drugo. Kako to da se iz matičnih stanica, kada se spermije i jašce spoje, iz istih, pazi sad analogiju, matičnih stanica, kao što su tamo iste strune koje vibriraju na 16 različitih načina, te matične stanice počnu dijeliti tako da će kreirati te iste stanice, bubreg, srce, mozak, ruke i nas kao takve. Nije li to analogija koja je u cijeloj toj priči? I što smo onda mi, kad smo se utjelovili na ovaj način, u ovoj stvarnosti, kada se bavimo stvarčicama kao što su koliko imam kilograma, koliko bora, kako izgledam, koliko imam bora, što je tu sad, a ljepota koja je oko nas kao u kiši neutrina koji nas stalno kupa prolazi, a mi to ne detektiramo, ne primjećujemo, ne interagiramo. Iz fizike smo naučili da je sve energija. Da. I od tebe sam naučio, iz fizike također, da je sve informacija. I s obzirom da jedan foton, koji smo također pomenuli u prvoj epizodi, može da komunicira sa drugim i da razmenjuje tu informaciju,
Da li je informacije jednako energija, i pošto je sve sastavljeno iz energije, sve sastavljeno iz informacije, da li to može da bude jedno? Povezuješ energiju i informaciju. Drugi zakon termodinamike, koji vjerojatno svi znaju, kaže da je energija neuništiva, ne može se stvoriti iz ničeg, može se samo mijenjati iz oblika u oblik. To je fizika. Einstein je rekao E jednako mc kvadrat i zapravo je pokazao da je ekvivalenciju mase i energije. Znači da se u kvantnom, pod navodnike praznom prostoru, nije prazan prostor, u nekom čudnovatom spletu i plesu, vibracija struna, čestica, vremena i prostora, zgusnuća i ne znam nija čega, dogodi kreacija nečeg što je masa ili čestica, koja se u nekom drugom trenutku može anihilirati u neki prostor koji jest energija. Odnosno, zapis prostora i vremena može biti i energijski, da ne kažem energetski. Energija može da se mijenja vremenom, da li može informacija? Može da se mijenja vremenom ako postoji vrijeme. Ona jest sva ako vremena nema. I svugdje. Sad opet imamo perspektive o kojima govorimo kroz ovaj podcast. Ne? Informacija ako i nije sama energija, ali je podržana energijom. Primjerice, ako imam informaciju u kompjuteru koji je u nekom virtualnom prostoru, ali samo računalo se napaja energijom koja kreira taj prostor kao takav, pa je implicite onda energija. Da li ti neki spoljni efekti se iz univerzuma mogu također da utiču na ovih 16 čestica koje imamo? Naravno, što je sa vanjskim utjecajem multiverzuma, što je s prostorom u kojem su svi univerzumi, jer što? U matematici ne postoji samo jedan Calabi-Yau prostor, nego i postoji beskonačno mnogo. I sad dolazimo do lijepe stvari. Svaki od njih može biti podloga za neki drugi univerzum u kojem će to tijesto Calabi-Yau prostora možda formirati 6 rupa ili 2 rupe, u kojem će se formirati više čestica temeljnih na istoj vibraciji. Pa ću imati svemir sa 12 elementarnih čestica ili 48 elementarnih čestica koje će se u 6 rupa staviti i svi oni mogu egzistirati i koegzistirati. Što je s onim usporednim univerzumima u kojem je samo naša boja očiju drugačija? To je neki sličan Calabi-Yau prostor koji će samo 2, možda neke vibracije ili 3 napraviti drugačiju, u kojem ćeš ti imati drugačiju boju oči nego što i sad imaš. To su bliski prostori. To je samo jedna promjena gena. Samo jedna sitnica. I kakav će taj univerzum bivati ukoliko je osjetljiva ovisnost o početnim uvjetima samo druga boja jednog oka ili jednog para očiju jedne persone. I koje onda mogućnosti imamo? A što je sa svim drugim promjenama? Ali što onda imamo još dalje? Postoji druge sile, postoji druge geometrije. Jer ovaj naš svemir, na kraju to ćemo doći do toga, nije trodimenzionalan i nije četverodimenzionalan, nego se sastoji od puno više dimenzija. I to je posljedica teorije struna. Prvo smo mislili 10, da po teoriji struna 10, a onda je došla na redu M teorija, koja je uvela 11. dimenziju kako bi kompletirala priču teorije struna. Što su sad 6 drugih dimenzija, gdje su i kako ih mi percipiramo? Jesu li to sve prostorne dimenzije ili postoje vremenske dimenzije? Što je s onim prostorima ili univerzumima koji imaju, ne znam, i mogu li imati 8 prostornih i 3 vremenske dimenzije? Što bi to onda značilo? I kakva je posljedica ovdje? Ljepota fizike je nevjerojatna i kroz fiziku vidimo da možemo pričati o mogućnostima o kojima prije 10, 15, 20 ili 30 godina nije padalo na pamet. Koje su naše mogućnosti u našem življenju, a koje nam nisu padali prije 10, 20 i 30 godina i što je sa butterfly efektima koje bivamo ili ne bivamo birati puštati u naš život? Što nam je činiti da bi otvarali prostor i polje mogućnosti kako bi imali novo i novo polje novih izbora i novih događaja, a ne bivali zatvoreni ko štakorče ili parcovče, misleći da se gibamo, stojimo na mjestu unutar ove realnosti i unutar ove stvarnosti. Da ću opet razmišljati poslije ove epizode.